Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya saya memohon maaf karena sedikit terlambat. Ya, qadarullah perjalanan ke sini cukup padat. Iya. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga masih memberikan taufik juga kepada kita seluruhnya sehingga dapat melangkahkan kaki-kaki kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna untuk melaksanakan salah satu ketaatan, yakni salat tarawih secara berjamaah. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panutan kita hingga hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita tatkala ditanya apakah ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tentu pasti akan menjawab iya. Iya. Tidak ada yang mau menolak. Bahkan orang-orang kafir sekalipun mereka berharap masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir. Terlebih lagi kita sebagai kaum muslimin, sebagai hamba dari hamba-hamba Allah. Namun pertanyaannya, apakah surga ya Allah Subhanahu wa taala cipta itu diperuntukkan untuk seluruh makhluk atau hanya beberapa makhluk saja? Iya. Surga yang dicipta oleh Allah, apakah semua hamba bisa memasukinya atau hamba-hamba tertentu saja? Karena jangan sampai kita sudah mengharapkan, mendambakan, menginginkan masuk ke dalam surga Allah, namun ternyata kita tidak memenuhi kriteria, kita tidak memenuhi syarat. Iya. Sehingga tidak masuk ke dalam surga tersebut. Dan ini telah jelas. Allah katakan dalam Al-Quran, tilkal jannah nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang diwariskan man kana taqiyya, bagi orang-orang yang bertakwa. Garis bawahi hadirin, man kana taqiyya. Sehingga harapan, keinginan, dambaan orang-orang kafir masuk ke dalam surga terputus. Karena tidak ada orang kafir yang bertakwa. Iya. Dipersempit. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lagi beramal saleh. Dua hadirin, beriman lagi beramal saleh. Beriman belum tentu cukup. Tidak cukup beriman saja, perlu digandengkan dengan amal saleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka ini adalah tempat kembali berupa surga firdaus. Iya. Ini peruntukannya surga. Surga dicipta untuk orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman lagi beramal saleh. Yang di belakang suaranya bisa, iya. Jadi surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman lagi beramal saleh. Makanya perlu dibangunkan dari mimpinya orang yang mengaku agama Islam, lagi mengharapkan masuk ke dalam surga, namun tidak melaksanakan ketaatan. Iya. Di antaranya apa? Puasa pada bulan Ramadan. Apa hikmah diperintahkannya berpuasa pada bulan Ramadan? Akhir ayat disebutkan, la'allakum tattaqun, agar kalian
menjadi hamba yang bertakwa. Kalau kita sudah menjadi hamba yang bertakwa, tilkal jannah nurithu min ibadina man kana taqiyya. Iya. Jadi kalau kita mengharapkan surga namun meninggalkan sebab, mustahil. Iya. Mustahil hadirin. Mimpi. Iya. Susah. Karena kita harus menempuh sebab. Iya, di antara sebabnya amal soleh. Iya. Dan mengapa orang-orang kafir sangat menginginkan masuk ke dalam surga? Karena masuk ke dalam surga kemenangan yang nyata. Itulah hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar." Siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka dialah orang yang beruntung. Keberuntungan. Siapa yang beruntung? Yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kalau ditanya mau beruntung, orang kafir juga mau, hadirin. Tapi diperuntukkan bagi siapa? Man kana taqiyya. Orang-orang yang bertakwa saja. Jadi kalau mau masuk ke dalam surga, bertakwa. Bagaimana bertakwa? Ya, berlakukan amal soleh. Di antaranya berpuasa pada bulan Ramadan. Maka di antara kenikmatan yang Allah gambarkan, yang Allah persiapkan, yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, disebutkan di dalam Al-Quran. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Permisalan, perumpamaan surga yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum mimma'in ghairi asin. Di dalam surga itu terdapat sungai-sungai yang airnya payau. Air payau itu tidak tawar, tidak terlalu asin, pertengahan. Iya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Di dalam surga terdapat sungai-sungai yang sungai-sungainya itu terbuat dari susu yang tidak berubah rasanya. Kalau kita mau buat sungai susu mungkin di sini 2 orang masuk sudah berubah susunya. Iya. Berubah warnanya, berubah rasanya. Di surga lam yataghayyar ta'mu, kata Allah, tidak akan berubah. Terjaga kemurniannya. Kemudian di dalam surga wanharum min khamril ladzatil lisyaribin. Di surga disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa sungai-sungai yang terbuat dari khamar, ballo. Ladzatul lisyaribin, yang lezat bagi yang meminumnya. Dan siapa yang meminumnya? Bagi orang-orang yang tidak pernah meminumnya di dunia. Jadi punya niat Pak Botoro atau apa minum ballo. Ya punya niat minum ballo, jangan harapkan mau minum di surga. Kecuali bila dia bertaubat. Ya, kalau dia mati di atas keburukannya, mati di atas kebiasaannya, terus menerus minum minuman keras, minuman khamar, jangan harapkan minum di surga. Diharamkan baginya. Karena itu dipersiapkan bagi siapa? Wa'idal muttaqun, bagi orang-orang yang bertakwa saja. Artinya bertakwa, dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Allah larang minum khamar. Itulah gunanya apa? Dipersiapkan di akhirat yang lebih baik. Di dunia kita minum khamar, 1 gelas sembarang, tidak jelas bicaranya. 2 gelas orang dia pukul. 1 jergen, oh sudah, bisa jadi dia bunuh orang, kerusakan yang sangat besar. Tapi di surga hadirin, ladzatul lisyaribin, semakin diminum semakin nikmat. Sebuah perbedaan. Makanya kita dilarang untuk minum di dunia, karena ada yang lebih baik di akhirat. Wa anharum min asalim musaffa. Di surga nanti terdapat sungai-sungai yang darinya dibuat dari madu yang murni. Iya, ini gambaran, perumpamaan, permisalan surga yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Walahum fiha min kulli tsamarat. Dan bagi mereka, bagi penduduk surga, min kulli tsamarat, untuknya berbagai macam buah-buahan. Dan yang perlu kita pahami, buah-buahan atau berbagai macam kenikmatan yang ada di surga
itu tidak sama dengan yang ada di dunia. Tidak bakal sama. Ini telah jelas. Nabi bersabda, kenikmatan di surga itu sebuah kenikmatan yang mata belum pernah lihat. Jadi kalau kita melihat kenikmatan di surga lebih daripada itu. Iya. Kita lihat rumah yang sangat megah. Di surga lebih daripada itu. Kenapa? Karena mata sendiri belum pernah melihatnya. Telinga belum pernah dengar teman kita membicarakan kenikmatannya. Saya gajiku, iya, 1 kilo emas tiap bulan, misalnya. Luar biasa banyak kalau 1 kilo emas tiap bulan kalau diuangkan. Iya. Berbagai macam kenikmatan. Saya difasilitasi tinggal di hotel bintang 5. Iya. Maka di surga lebih daripada itu. Kapan kita mendengarkan kenikmatan, maka di surga tidak sama. Dia lebih daripada itu. Kemudian kata Nabi, kenikmatan di surga apa yang tidak pernah terbersit, terlewatkan dalam hati. Kalau kita memikirkan suatu kenikmatan, maka kenikmatan di surga lebih daripada itu. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan nikmat di surga itu tidak pernah terbayangkan oleh hati. Jadi kalau masih terbayangkan, berarti bukan itu, lebih daripada itu. Iya, luar biasanya ini kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau pikir-pikir, semakin dipikir semakin kepikiran. Jadi lebih baik tidak usah pikir. Persiapkan saja bekal amal soleh untuk masuk ke dalamnya. Karena masuk ke dalam surga butuh perjuangan, hadirin. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Iya. Kita perlu melakukan amal soleh. Dan kata Allah, kebanyakan dari kita tidak mempersiapkan bekal. Apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal dunia, hadirin, hakikatnya apa? Apa hakikatnya dunia? Hukuman bagi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dunia ada karena Nabi Adam diturunkan, dihukum. Nabi Adam melakukan perbuatan dosa di surga. Karena melakukan suatu kesalahan, turun di dunia sebagai hukuman. Lantas kita masih menginginkan mencari ketenangan di tempat Nabi Adam alaihissalatu wassalam dihukum? Tidak masuk di akal. Iya, itu hakikatnya dunia. Dan memang terbukti kebanyakan di antara kita lebih prepare dengan kehidupan dunia yang hina ini. Sudah menikah, menabung, persiapan lahiran anaknya. Lahir anak pertama, menabung lagi, persiapan untuk anak yang kedua, untuk masa depan. Ini apa, hadirin? Kehidupan dunia. Iya. Akhiratnya, oh sebentar, bukannya umroh, bukannya haji yang dia pikirkan, tabungan masa depan, tabungan masa depan. Seakan-akan dia hidup di masa depan, padahal belum tentu. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam keadaan akhirat itu khair, lebih baik, wa abqa, lagi kekal. Akhirat kekal, hadirin. Kehidupan yang tidak ada lagi kematian padanya. Maka itu yang perlu kita persiapkan. Iya. Jangan melakukan puasa, salat, tilawatul Quran, sedekah, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman lagi beramal saleh. Beriman belum cukup, perlu beramal saleh. Iya, sebagaimana dalam konteks ayatnya, innal ladzina amanu wa amilus salihat, digandengkan.
Jangan masuk pada kategori ayat bal tu'thirunal hayatad dunya. Iya. Kita perlu juga melakukan persiapan. Kita perlu prepare untuk kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan di akhirat kelak. Agar bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Minimal kita menjalankan rukun dari rukun-rukun Islam. Minimal sekali itu hadirin. Minimal. Artinya tidak boleh lagi dibawanya. Paling rendah itu. Bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang ini tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, menegakkan salat. Salat 5 waktu. Apa kata Nabi? Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka baginya cahaya, baginya petunjuk, baginya kemenangan pada hari kiamat. Kemenangan pada hari kiamat apa hadirin? Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, zakat. Dan yang kelima, berhaji ke Baitullah. Minimal itu hadirin. Jangan turun, jangan di bawahnya itu. Apakah dia tidak sholat ataukah dia tidak puasa? Jangan hadirin. Luar biasa. Karena ini adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Kalau dia mengaku Islam, maka dia harus penuhi ini. Kapan dia tidak penuhi, perlu dipertanyakan keislamannya. Terlebih sholat dan puasa. Kalau haji kan bagi yang mampu. Iya, masih perlu diberi uzur kalau dia tidak mampu. Tapi kalau mampu, perlu dipertanyakan. Minimal itu hadirin. Iya. Karena kapan kita sudah melakukan 5 ini, insya Allah dengan izin Allah, najatan yaumal qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan. Iya. Tentunya yang pertama kita lihat, jangan melakukan kesyirikan. Iya, karena percuma salat kita 5 waktu kita jaga, puasa pada bulan Ramadan, bersedekah, zakat, haji, tapi melakukan kesyirikan, 100 kali 0. Tidak ada hadirin. Iya. Karena syirik perbuatan yang menghapuskan seluruh amalan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, la yahbatanna 'amaluk. Benar-benar kami akan hancur leburkan amalanmu. Nabi ini diperingatkan oleh Allah. Amalannya Nabi ada yang lebih hebat, ada yang bisa mengalahkan amalannya Nabi di antara kita? Tidak ada. Tapi di samping itu kalau beliau melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita yang amalannya jangankan sama dengan para nabi, para sahabatnya saja kita tidak mampu untuk menyamainya, kalau melakukan kesyirikan, apalagi yang mau dihancurkan ini? Iya. Jangan. Itu juga kunci itu, tauhid pada seluruh ibadah. Iya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berberkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita ya di akhir-akhir 10 Ramadan ini untuk terus-menerus melaksanakan amal saleh serta ketaatan, serta jangan menjadi orang yang lalai. Iya, yang baru melakukan persiapan dunia ya. Baju lebaran baru pergi dibeli, macet di jalan. Kenapa tidak sebelum Ramadan? Kenapa tidak sebelum 10 hari terakhir? Iya. Karena inti dari Ramadan itu sendiri di 10 hari terakhir. Iya. Sebentar pulang dari belanja, capek nih. Capek tidur. Kalau malam ganjil, dia gunakan untuk tidur saja, kemudian bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, tidurnya lebih baik dari 1000 bulan. Iya. Itu kan terlalu sia-sia hadirin. Iya, terlalu rugi. Kita belum tentu menjumpai Ramadan yang akan datang. Mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan, ya, maka gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, pergunakan dengan amal soleh, ketaatan, berdoa kepada Allah, memohon ampunan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Iya. Perbanyak, langitkan doa-doa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menghapuskannya. Iya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum. Lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين
والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. witir استو الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس رب الملائكة سبحان الملك القدوس رب الملائكة سبحان الملك القدوس رب الملائكة